बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। हम हमेशा आपके लिए दुआ गो रहते हैं और आपसे गुजारिश है आप हमारे लिए दुआ करें। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में। बहुत से उलमाओं ने इसकी तशरीह की है और आज मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मैं भी इसकी तशरीह करूं कि अल्लाह ने असर की कसम क्यों खाई कि इंसान खसारे में। आप मुशाहिदा भी कर लेंगे, आपने देखा होगा कि असर के वक्त, असर से जो मगरिब का वक्त है, इसमें लोग ज़्यादातर खेल कूद में मशगूल होते हैं, बाज़ारों में होते हैं और कोई ताश खेल रहा है। बहुत से लोग देखे हमने थड़ों पे बैठे ताश खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, गफलत में पड़े होते हैं। गफलत में, असर से मगरिब का जो वक्त है, गफलत में पड़े होते हैं। तो जब फरिश्ते जाते हैं असर से और मगरिब के दरमियान वाले ऊपर आसमान की तरफ अल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं, अल्लाह पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे। अल्लाह, हालांकि अल्लाह खुद जानता है सब कुछ, लेकिन अल्लाह का एक कायदा कानून है। अल्लाह ने एक कानून बनाया हुआ है, अपना एक कानून बनाया हुआ है। क्या अब दो फरिश्ते हैं, एक दाएं एक बाएं, एक नेकियां लिखता है, एक बदियां लिखता है, एक गुनाह लिखता है, एक नेकियां लिखता है। क्या अल्लाह को मालूम नहीं? मालूम है, सब मालूम है, लेकिन अल्लाह ने एक तरतीब बनाई हुई है और हम सारी बेतरतीब चल रहे हैं। तो एक दिन नेकी वाला फरिश्ता, जो गुनाह वाला फरिश्ता है, वो नेकी वाले फरिश्ते से कहता है, यार तू फारिग ही बैठा रहता है, तुझे कोई काम नहीं। कहता है कोई नेकी करे तो मैं लिखूँ ना, तू लिखी जा। कहता मैं हर टाइम मसरूफ रहता हूँ। असर से मगरिब का वक्त इतना अहम है कि आपकी सोच है, सोच है आपकी। कुरान पाक में इरशाद होता है कि जब असर की नमाज पढ़ो, कबल इसके कि अगली नमाज का वक्त हो जाए, अल्लाह को याद करते रहो। उठने की इजाज़त ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं है। असर से मगरिब के वक्त उठने की इजाज़त ही नहीं अल्लाह ने दी। कहा जब असर की नमाज पढ़ लो तो फिर कसरत से अल्लाह की याद करो, कबल इसके कि अगली नमाज का वक्त आए। हस्ब मालूम नमाज पढ़ो और फिर अल्लाह से दुआ करो। अब असर से और मगरिब के वक्त जो शख्स रोज़ा रखता है, जो शख्स रोज़ा रखता है और कसरत से अल्लाह को याद करता है, जिक्र करता है, तो फिर क्या होगा उस शख्स के लिए? फिर जब अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा कि हाँ भी मेरे बंदे क्या कर रहे थे, वो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह तेरे फलां फलां बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे और रोज़ा भी रखा हुआ था, उन्होंने रोज़ा भी था और तेरी तस्बीहात कर रहे थे, तेरी हम्दो सना कर रहे थे, तेरी तारीफ़ कर रहे थे। फरिश्तों वो मांग क्या रहे थे? वो मांग क्या रहे थे? बोलो 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 बोलो, मांग क्या रहे थे? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह कोई नौकरी मांग रहा था, कोई शादी के लिए दुआ कर रहा था, कोई औलाद के लिए दुआ कर रहा था, कोई ईमान की सलामती के लिए दुआ कर रहा था, कोई बीमार था वो सेहत याबी के लिए दुआ कर रहा था, फलां फलां की हाजत थी, ये परेशानियां थी, उसके लिए दुआ कर रहा था। अल्लाह तफसीलन पूछेगा, हालांकि अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन फरिश्ते के मुंह से पूछना चाहता था, बताओ बताओ मेरे बंदे क्या कर रहे थे। क्योंकि फरिश्तों ने ताना दिया था कि अल्लाह तूने दुनिया बनाई है, इंसान तो बनाए हैं, लेकिन तेरी नाफरमानियाँ करेंगे, तेरी नाफरमानियाँ करेंगे, कत्लो गारत करेंगे,
زناکاری کریں گے، تیر حشر برپا کر دیں گے دنیا میں۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں پہ کہ میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، چاہے شیطان اس پہ لاکھ حملے کرے، لاکھ حملے کرے، ان کو کچھ اثر ہونے والا نہیں، شیطان کا اس پہ کچھ زور نہیں چلے گا۔ تو جو عصر سے مغرب کے وقت روزہ رکھے، کثرت سے اللہ کی یاد کرے، اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کے دعا کرے، خدا کی قسم جو کچھ مانگو گے ملے گا، جو کچھ مانگو ملے گا۔ چاہے آپ اپنی شادی کے لیے دعا کریں، چاہے آپ نوکری کے لیے دعا کریں، چاہے آپ گھر کے لیے دعا کریں، میں کہتا ہوں اپنی محبت کے لیے دعا کریں۔ محبت کوئی گناہ تو نہیں ہے، گناہ کرو گے تو گناہ ہوگا نا، محبت گناہ نہیں ہے، محبت تو اللہ کو پسند ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آج خاص ایک میسج ہے آپ لوگوں کے لیے۔ بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں عصر سے اور مغرب، تو یاد رکھو یہ بڑا قیمتی وقت ہے مسلمانوں، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ بڑی ساری رات جو آپ چلے کاٹتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، قاری صاحب یہ دے دیں پڑھنے کے لیے، یہ کیا دیں پڑھنے کے لیے، ہم یہ پڑھیں وہ پڑھیں، کیا پڑھیں ہم، کچھ نہ پڑھیں، یہ عمل کر لیں، خدا کی قسم کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساری زندگی کا وظیفہ ہے یہ، میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ساری زندگی کا وظیفہ اپنا لیں، ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ کی طرف سے ناگہانی جو آفت تکلیف آتی ہے وہ آزمائش کے لیے آتی ہے، تو ہرگز نہ گھبرانا۔ ان اللہ مع الصابرین، جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جب مشکل گھڑی میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ اس کو اجر دیتا ہے، صبر کا بھی اجر۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آپ کو توفیق دے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لوگوں کو بتائیں۔ ہمارے چینل اسلام باتیں ہیں، اسلامی پوائنٹ، دونوں کو آپ سبسکرائب کریں اور کثرت اس کو پھیلائیں اس کو کثرت سے، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے، ثواب کی نیت سے۔ میں کوئی شہرت نہیں چاہتا کہ میری کوئی واہ ہو۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ مجھے اللہ جانتا ہے، میں اللہ کو جانتا ہوں، یہ کافی ہے۔ بس میرے لیے تو یہ کافی ہے کہ اللہ مجھے جانتا ہے اور میں اللہ کو جانتا ہوں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ اس کے ثواب میں آپ حصہ بنیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔